Pozdrav svima! U današnjem videu smo razgovarali sa Aleksandrom na šta sve treba misliti kada krećemo u Švedsku kao non-EU državljanin. Ukratko da se upoznamo od ko je on, a njegovu priču možemo poslušati u nastavku. Ja sam Aleksandar, ali na Facebooku me zovu Aleksandar Aleks Veliki, ja nisam bio Aleksandar prvi veliki zato što je onako mnogo sam čitao istoriju i onda Aleksandar Veliki mi je nekako bio onako zanimljiv čovjek u istoriji. Ovekovečio sam se kao on, Aleksandar Veliki osvajač, eto i kada sam došao u Švedsku pokušao sam nekako da osvojim tu švedsku temu. Taj moj pohod je bio kao taj Aleksandar Veliki, te sam kad sam krenuo u Švedsku pošao sa Skopljanski aerodrom, Aleksandar Veliki, te sam tu isto stavio sliku Aleksandar Veliki kreće u pohod na misiju osvajanja Švedske. Misija mi nije uspela, stao sam, ali osvojio sam dosta toga. Dolazim iz malog grada blizu, zove se Vranje. Što bi značilo da si ti non-EU građanin, šta ne? Da. Da te pitam, kako si ti došao u Švedsku, kaj je to bilo i kako je to izgledalo? Došao 2015. godine, nisam imao nikoga, što se kaže, prodao sam auto, stavio u kofere šta sam mogu i krenuo neku moju misiju osvajačku, jednostavno da vidim kako je to zemlji, znači kako sam uopšte mogu da odem tamo, je bilo kao turistički, ali umeđu vremena sam razmišljao da tražim supsidijarnu zaštitu, to je zbog toga što sam imao dosta konflikta u Srbiji, imao sam dosta problema, malo te politički, malo diskriminisano sa strane srpske vlasti i tako to. Ti svi dokumenti koji sam imao kao dokaze, slike, sudskih, svakakvih lekarskih uverenja i to, poneo sa sobom i krenuo za Švedsku. Naravno, pre toga sam izvadio sve osiguranje, znači za putovanje, poneo novac, jer je potrebno da imate, na primjer, za jedan dan 40 eura. Znači, ako hoćete da budete 10 dana, morate da imate 400 eura sa sobom i naravno računate koliko je... To je super da si napomenuo, da? Da, pa naravno, jer bez toga nema uopšte da krenete na put ako nemate osiguranje putničko, ako nemate Dunav, znači, na primjer, ja sam izvadio Dunav osiguranje, to je iz Srbije, ali ako nemate, znači, novac ili nemate nekog garanta koji ima stalan posao tamo, koji ima stalne papire, stan, ili ako nemate to, onda morate imate novac, a ako nemate novac dovoljno, morate isto da osigurate hotel pre toga ili bilo šta, znači bit ćete deportovani. Znači, bit ćete deportovani, moje sestre i moj brat su imali ti problemi kad su htjeli da me posete 2017. godine. Uspio sam neko da ih zadržim ovdje 5 dana, ali su opet morali da odu zbog toga. Nisu htjeli da prihvate moj ponudu da imam novac, policija sa granice, nego su oni morali lično da imaju, kad su već bili na granici, novac, da pokažu povratnu kartu i sve to. Te ovdje nije zezanje, znači, kad se putuje na taj način. Znači, neka garancija je veoma bitna da se ima u startu, šta ne? Naravno, oni to sve žele da pokažete, imate osiguranje, izvolite na koliko imate osiguranje, ako se nešto desi, imate zdravstveno osiguranje, putničko, da oni ovdje ne žele ništa da plaćaju, znači Šveđani su takvi, oni vole pare i ne vole da troše pare, na primjer, ako vi niste njihovi građani, s tim ne da Bože da se desi nešto, obična neka zubobolja ili to, sve ćete platiti iz svojih džepova i jednostavno veoma velike su tarife i riskiranje uraditi to, bolje imate osiguranje, ko se nešto desi, osiguranje će to refundirati i platiti. Nije za zezat se sa time. Ono što smo saznali od Aleksandra je uzeti dovoljno novca, životno se osigurati u vlastitoj zemlji, imati neku garanciju kada dolazite u Švedsku, da ćete negdje boraviti, da li u hotelu kod rođaka ili prijatelja, jer vi dolazite kao turist, i navesti koliko dana ćete ovdje ostati i sa sobom imati povratnu kartu. Hvala što ste bili sa nama, nadamo se Aleksandar i ja da su vam ove informacije na neki način koristile. Tu možete pogledati i ostala videa s informacijama o Švedskoj.